Good morning, students. Nice to meet you again this morning. And we are going to learn about number today. Are you ready now? Okay, let's start. We have a number 20, yeah, and then 30, yeah, 40, 50, 60, and 70, ya. Jadi kita belajar tentang angka hari ini. Anak-anak bisa lihat dan sekarang kita akan baca bersama. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Next, we also have 80, 90, 100, 1,000, 10,000, and 100,000. Okay, and this is the example of the number, ya. Ada contoh, kita akan menyebutkan angka secara acak, ya. Number 1 to number 10, ya. 21, ya, 21. Kemudian 1040 kita tulis 1040, ya. Jadi kalau angka di atas 100 kita sambungkan dengan n, ya. Untuk menghubungkan 1000 dan 40 kita gunakan n. Okay. 1040. Okay, next 240, ya. 200 dan 40 kita sambungkan dengan n. 240. Next 130. 100 dan 30 kita pisah tapi kita sambung dengan n. Okay. 130. 59, 59, 178. Nah, 100-nya dengan 78 kita pisah. 178. Okay, 178. 218, 200 dan 18 kita pisah dengan n. 218. Okay. 1023, ya. 1000 kita pisah dengan n, kemudian 23 sendiri. Ya, 1023. Number 9, 2100, ya. 2100. And then 315, 300 sendiri. Lalu 15 kita pisah dengan n, 315. Oke, mari kita baca bersama. 21, 1040, 240, 130, 59, 178, 218, 1023, 2100, 315. Okay, very good. Okay, and we have some exercise here. Let's discuss together the exercise. Oke, kita ada latihan. Mari kita bahas bersama. Number 1, 2500. Maka kita akan pisahkan 2000 dengan 500. Maka kita menyebutkannya atau menuliskannya dengan 2500. Oke. Lalu number 2, 27.000. Maka kita menulisnya dengan 27,000, ya. 27,000. Tadi 2,500. Okay, number 3, 13,000, ya. 13,000. Okay. And then number 4, 50,000. 50,000. Okay. Number 5, 9,000. Okay. Number 6, 8,000. Number 7, 5,000. Number 8, 20,500. Jadi kita pisah 20.000 dengan 500, kita pisah dengan n. Okay. 20,500. Number 9, 19,500. Ya, 19,000 kita pisah
dengan N diikuti dengan 500. Alright, number 10. 12,700. 12 kita pisah dengan N, kemudian 700. Alright, let's read together the exercise today. 2,500. 27,000. 13,000. 50,000. 9,000. 8,000. 5,000. 20,500. 19,500. 12,700. Okay, very good. Next, let's learn about collective and partitive nouns. Ya, kita akan belajar tentang benda-benda dan satuan ukuran untuk menyebutkannya. Misalnya, a glass itu segelas. Ya, kalau yang disebutkan dengan ukuran segelas, misalnya water, milk, ya, kemudian tea, ya, and then a cup, secangkir. Misalnya coffee, tea, ya. Okay, and then plate, a plate itu sepiring. Misalnya sepiring nasi, ya. A plate of rice, ya. Sepiring noodle, fried noodle. A plate of fried noodle, ya. Kemudian a bowl, ini semangkuk. Biasanya semangkuk sop atau bakso, ya. A bowl of meatball or a bowl of soup. Okay. And then a spoonful itu sesendok penuh, ya. Misalnya a spoonful of sugar, ya. Kemudian a teaspoonful sesendok teh. Kemudian a can ini sekaleng, ya. A basket keranjang bisa sekeranjang atau a basket of egg, a basket of fruits, ya. And then a bottle, ya, sebotol. Misalnya a bottle of syrup, ya, sebotol sirup. A bar, ya, sebatang. Bisa a bar of soap, ya, sebatang sabun. A bar of chocolate, sebatang coklat, ya. A piece, ya, sepotong. A piece of tofu, ya. Okay. And then a slice itu seiris, misalnya a slice of cheese, ya, seiris keju. A slice of bread, seiris roti. Okay. A packet, ini sebungkus. Misalnya a packet of French fries. French fries. A packet of French fries. Sebungkus nasi kentang goreng, sebungkus kentang goreng. A packet of French fries, bungkus kentang goreng. A bunch, ini seikat. Misalnya, a bunch of flower, seikat bunga. A bunch of spinach, seikat bayam. A bunch of lettuce, seikat selada. Ya, and then a jar. Jar ini stoples, bisa a jar of jam, setoples selai. A jar of cookies, setoples kue kering, dan seterusnya. Oke, kita baca bersama the collective and partitive nouns. A glass, a cup, a plate, a bowl, a spoonful, a teaspoonful, a can, a basket, a bottle, a bar, a piece, a slice, a packet, a bunch, a jar. Okay, now let's match the sentence, ya. Kita akan jodohkan atau memasangkan kalimat, ya, English and Indonesian. Mana kira-kira yang paling sesuai? Number 1, a plate of rice. A plate of rice. Kira-kira yang mana ya? A plate of rice. What's your answer? Apa jawabmu? The answer is G, sepiring nasi. And then a slice of bread. The answer is H, sepotong roti. And then a cup of coffee. The answer is B, ya, secangkir kopi. A bunch of spinach. What's the answer? Your answer is
seikat bayam. And the number 5, a glass of tea means segelas teh. And then a jar of jam is setoples selai. And then a bowl of meatball, semangkuk bakso. And then a spoon of sugar, 1 sendok gula. And a teaspoon of salt, ya, 1 sendok teh garam. The last one is a bottle of milk, ya, sebotol susu. Okay, let's read together the exercise number 1 to number 10. A plate of rice, a slice of bread, a cup of coffee, a bunch of spinach, a glass of tea, a jar of jam, a bowl of meatball, a spoon of sugar, a teaspoon of salt, a bottle of milk. Alright, and next we have text reading, ya. Anak-anak dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam saat anak-anak belanja, maka kita akan sering bertanya harga. Nah, menanyakan harga dari suatu barang atau benda. Nah, untuk menanyakan harga, kita bisa bertanya diawali dengan how much is, ya. How much menanyakan harga. Di sini ada contohnya, ya. The dialogue between A and B are asking the price and answer the price, ya, atau mention the price, ya. Bertanya harga dengan how much, ya. Contoh number 1. How much is a bar of chocolate? Ya. 700. Ya. Berapa harga sebatang coklat? 700. Ya. Number 2. How much is a kilo of avocado? 12,500. Berapa harga sekilo buah alpukat? Ya. 12,000, 12.500. Okay. Number 3. How much is a kilo of cake? Ya. 25,000. Berapa harga sekilo telur? 25,000, ya, 25.000. And then number 4. How much is a bunch of banana? 13,000. Berapa harga seikat pisang atau setandan pisang, ya, bunch bisa untuk pisang, setandan, ya, atau seikat, ya. 13,000, 13.000. Ya, number 5. How much is a bowl of porridge? Okay, of porridge. 9,000. Berapa harga semangkok bubur? 9,000, 9.000. Oke, kita baca bersama. How much is a bar of chocolate? 700. How much is a kilo of avocado? 12,500. How much is a kilo of egg? 25,000. How much is a bunch of banana? 13,000. How much is a bowl of porridge? 9,000. Okay, very good. And tugas anak-anak hari ini, silahkan praktekkan reading text-nya dengan keluargamu di rumah. Anak-anak silahkan pilih 2 nomor. Okay, pilihlah 2 nomor. Boleh yang mana saja, bebas. Lalu praktekkan tanpa teks, direkam dalam video, dan kirimkan pada Miss Titin via WhatsApp. Ini untuk penilaian speaking. Okay? Thank you to study today with me. God bless you. Bye-bye.